Bi le 19 avril 2020 nga foli be mɔgɔ conscient bɛɛ lajɛlen a kɛra fama ye nga ma kɛ ɲina ye wa basi ko foyi wɛrɛ tɛ o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ni video kɔnɔ an bɛna na dɔɔni fɔ fɛn jumɛn de kan n bɔra ka dɔ de ka message vocaux lamɛn sisan nɔ message vocaux ninnu kɔnɔna la a ye n dɔgɔya ka n neni ka kuma kuntan caman caman fɔ a ka kumaw kɔnɔna la kumaw bɛ yen nɔ n bɛ to k'a ye o kuma ninnu bɛ taa ka segin kɛ mɔgɔ dɔw ka kumaw kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la n y'a kanu ka bɔ ka jaabi dɔɔni di a tigilamɔgɔw ma a ko in daminɛna don jumɛn vendredi tɛmɛlen n'o kɛra kunnasini ye ɲɛ b'a la 7h wagati a ye message dɔ sɛbɛn ka ci ma message in yɛrɛ daminɛ la fɔlɔ a ko ne Kalafis ko ne ye imbécile vaurien ko ne ka fara Arasibachi la ko ne tɛ ko ne b'a ye ɲɛ la ko kuma bɛɛ Arasibachi de tɔgɔ bɛ ne da kɔnɔ arasa ko kuma ci wɛrɛ tɛ ne la o kɔ wa ko ne ye ɲɛngo de wa ne ye lagalagatɔ naluman de fɛnɛ ye ne ye message in ye fo sufɛla fɛ de 22h wagati donc ne ye fɛnɛ message sɛbɛn ka jaabi n ye foli bila la n ko kow bɛ cogo di n ko hakili la ka fisa kɔni kow ka ɲi kɔni n ko nin y'a kalo damadɔ ye ne tɛ kuma Arasibachi kan n ko wa hali n'a sɔrɔ ne kumana Arasibachi kan n ko ne ɲɛ t'a la basi jumɛn bɛ o la n'a sɔrɔ ne bɛ ka min fɔ Arasibachi ko la ni tiɲɛ de ye o ye ne ɲɛ t'o basi ma yɔrɔ la o kɔfɛ a fɛnɛ ye message wɛrɛ sɛbɛn k'o ci ko Arasibachi bɛ Maliko kɛlɛ de la ko mais ko anw bɛ ka Arasibachi de kɛlɛ ko ne ni n ka clan mɔgɔw anw ye fasoden juguw de anw tɛ jamana ka hɛrɛ fɛ ko anw bɛ k'a fɔ ko an b'a essayer ko an bɛ Arasibachi la bin ko anw tɛna se ko Arasibachi la bin ko ne yɛrɛ Kalafis wa ko ne bɛna nimisa a la ko ne ka dossier ko olu b'ale bolo o kɔnɔna la a ka sɔrɔ ka na jaloux denko kuma fɛnɛ fɔ yen nɔ ne ye o message fɛnɛ kalan kuma min na ne fɛnɛ ye jaabi bila ka taa n ko ne bolo Arasibachi appartient au passé donc olu de b'a fɔ k'u bɛ Arasibachi ko kɛ fɛn dɔ ye anw bolo Arasibachi ko in kɔni nin tɛmɛna ka ban sa n bɛ tila ka na o kuma n bɛn'o walawala ɲɛfɛ parce que nin yɔrɔ in na yan mɔgɔ dɔw tɛna faamu n y'a fɔ kun min kama donc maintenant ne y'o kuma ɲɛfɔ a ɲɛna n k'a ma fɛnɛ n ko ale hakili la a bɛna na se ka ne lasiran ka ne bagabaga ni a ka nin menace kuntan ninnu ye wa menace jumɛn ko don nin yɔrɔ in na a bɛ ka fɔli min kɛ n ka dossier i ka dossier bɛ n bolo dɛ n'i ma fara Arasibachi la i bɛna a ye dɛ a donna ta bɔra tan donc mɔgɔ caman bɛ deli ka nin kuma ninnu fɔ quoi n y'o de fɔ n ko kuma dɔw bɛ a ka kumaw kɔnɔna la a ka vocal ninnu kɔnɔna la n bɛ deli k'o kuma ninnu mɛn taa ka segin na mɔgɔ dɔw da kɔnɔ o kama n bɛna na jaabi dɔɔni di u bɛɛ ma nin video in kɔnɔ quoi donc n ko a ka nin menace kuntan ninnu tɛna se ka ne bɔ ne ja kan quoi n ko n'a sɔrɔ ne ka dossier bɛ a bolo n'a y'a sɔrɔ ko o dossier b'a yira de k'a fɔ ko ne ye malankolon de ne bɛ ko kuntanw de ne bɛ fɛn dɔw de kɛ fɛn minnu man ɲi o dossier bɛ mun de ɲini a bolo n'a tɛ bɔ ni o ye k'o bila kɛnɛ kan hali bi n ko donc a ka ɲɛ yɛlɛ u ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la ten sani ko ka taa ka dan kɛ o kɔfɛ a fɛnɛ kɛlen ka na jaabi wɛrɛ bila ka na tuguni ko Arasa ko bɛ terrain kan de o kɔrɔ ye mun ye Arasa bɛ Mali la de i komi u caman bɛ deli k'o kumaw de fɔ ko ne ye cɛ ye ne ka n yɛrɛ yira ne ka taa Mali la donc ka fugari denko kuma ka sɔrɔ ka o fɛnɛ fɔ yen tuguni ne kɛlen k'o message ye waati min fɛnɛ ne fɛnɛ y'a sɛbɛn ka a jaabi tuguni n k'u ka spécialité ye nin de ye u tɛ se dɔwɛrɛ la nin kɔ ka mɔgɔw faw neni ka mɔgɔw baw neni ka nkalonjugubaw ta ka da mɔgɔw la ka kow bayɛlɛma ka mɔgɔw bagabaga n'i ma nin kɛ n b'a kɛ tan n'i ma nin fɔ n b'a kɛ tan i ka dossier bɛ n bolo a donna ta bɔra tan n k'u tɛ se dɔwɛrɛ la o ko ninnu kɔ quoi n k'o ko o tɛ se ka ne bɔ ne ja kan o tɛ se ka ne bɔ n ka sira kan quoi n ko n'ale yɛrɛ ko ne ka dossier bɛɛ bɛ ale bolo mun n'ale bɛ tila k'i kanto ne ma ko ne k'an yɛrɛ yira n k'o tɛ kabako dan ye wa n ko kabako filɛ dɛ n ko donc hali bi a k'a ɲɛ yɛlɛ u ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la ten tɔ quoi n ko ko ma taa ka dan kɛ fɔlɔ o de kɔnɔna la a ka sɔrɔ ka na message ka tɔ kɛ vocal bila ye sisan ka message vocaux baden bila ka na o kɔnɔnaw la dɔgɔyamaw neni ni kuma kuntan caman ka olu fɔ n ye kumanin dɔ fɔ a ye n ka message kɔnɔna la n bɛ segin o kumakan kelen in kan k'o fɔ a ye a n'a ɲɔgɔnna tɔw pour moi Arasibachi appartient au passé ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ n ko nin ne di pour moi Arasibachi appartient au passé nin yɔrɔ in na n bɛ walawalali dɔɔni kɛ u ye ne tɛ u tɛna n'a faamu i b'a ye don n'a nataw la ni n ka kumaw nana bɔ Arasibachi ko kan u bɛ tila ka segin k'a fɔ tuguni e de m'a fɔ il appartient au passé a donna yan fɛ a bɔra yan fɛ i komi u bɛ deli k'a kɛ kɛcogoya min na n'aw hakili b'a la waati min Arasibachi taara a ka sen furakɛ ko in na
sana ka taa ka sen furakɛ la an ye video dɔw kɛ o ko ɲɛkɔrɔlanin na o kɔnɔnaw la an y'a yira ka fɔ Razbachi bi sanga cɛba minnu ma révolutionnaire ba minnu ma olu jogo kisɛ kelenw t'a la ngo faux révolutionnaire de don ngo révolutionnaire de don qui n'a pas de repère donc o video ninnu ɲɛkɔrɔlaw la a taara ka sen furakɛ in na donc depuis a taara sen furakɛ in na fo ka segin ka na Mali kɔnɔ a m'a da don Mali ko kuma la gɛlɛya caman ye malidenw sɔrɔ école kow b'o la sɔrɔsiw ka kow b'o la fɛn caman b'o la a da ma don a si la donc a taalen sen furakɛ in na dɔgɔkun damadɔ kɔfɛ a tɛ ka kuma ne ye publication dɔ kɛ n ka page sanfɛ Facebook kan ngo ka fɔ ngo kuma Razbachi taara sen ne opéré la min b'a bali ka tagama wa ngo ou bien a bolo de opéré la min b'a bali ka sɛbɛnni kɛ Facebook sanfɛ a ka page kan a ka hakilinaw ye min ye jamana ka ko la ka se k'o fɔ ngo walima a da de opéré la min b'a bali ka kuma o kumakan u ka tila k'o publier a ka page kan n y'o publication min kɛ ni mɔgɔ kelen ninnu dɔw de bɔra tuguni ka na commentaire la sa dɔgɔyamaw ni kuma kuntan caman e de m'a fɔ ko faux révolutionnaire do e de m'a fɔ qu'il n'a pas de repère e de m'a fɔ ko nafa t'a la a donna ta bɔra tan munna i bɛ fɛ a ka kuma tuguni o kuma n'ale ma kuma Maliko la Maliko tɛ ɲɛnabɔ kuma caman k'olu fɔ ne ka kuma minnu bɛ boli Razbachi n'a ka kokɛtaw kan ne bɛ Razbachi interpelleli minnu kɛ n ka kumaw kɔnɔna la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu t'a dɔn k'a fɔ a kun ye fɛn min ye o kama n bɛna dɔɔni ɲɛfɔ mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la a tɛ ko mina fɔ ko ne jigi de dalen don Razbachi kan ko ale de bɛ se ko ka a ko in dilan walima ko nafa sugu dɔ de bɛ Razbachi la o nafa in kama ni a ma intervenir ko min na k'o tɛ ɲɛ nin yɔrɔ in na n bɛ segin ka kumakan kelennin kan k'a fɔ tuguni pour moi Razbachi appartient au passé wagati min bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ o wagati o de tun ye a ko dilan wagati ye ko mɔgɔ ɲin jɛlen don waati min o de y'a gasaki waati ye a ma se ka ko dilan o wagati an bɛ don min na i ko bi a tɛna se ka ko dilan wa don n'a nataw la fɛnɛ a tɛna se ka ko dilan sabula ka d'a kan diɲɛ don o don mɔgɔw tɔ bɛ ka tigɛ a la ka taa fɛ de donc ne ka kuma kun tɛ Razbachi yɛrɛ nafa ye ne ka kuma kun ye n ka kumakan bɛ se ka kɛ sababuya ye ka mɔgɔ minnu bɔ fili la o nafa de kama ne bɛ kuma Razbachi kan mɔgɔw ka se ka tiɲɛ ni nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ka dɔn ka fɔ ko kuma minnu bɛ bɔ Razbachi da kɔnɔ a kumakan ninnu ŋaniya t'a kɔnɔ wa kɛwale tɛ a la kɛlɛ in daminɛna cogoya min na a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan nɔ kɛlɛ kɔnɔna la ko minnu kɛra an bɛɛ y'a ye wa ko minnu bɛ ka kɛ sisan nɔ an bɛɛ ɲɛ bɛ a la kɛlɛ in daminɛ yan nɔ an y'a ye ale arasa kelen a ye ko sugu bɛɛ da Cɛna Umbɛr ani Didier Dako kan ko an ka lakanabaw ko olu tɛ condition ɲɛnama na o n'a taw ta k'u bɛ ka tila ka u ka 44 tigɛ donc ale arasa ale t'o kɛlɛ dabila a t'o kuma dabila k'u kana dan kaso bonba ma dɛ k'u ka Guantanamo ka taa n'ale ye ko ni ale ye tile kelen si kɛnɛma a t'a ta yafu ye n'ale ye tile kelen si balo la a tɛ yafu ma donc ale pɛrɛnnen don saya kama nin kɛlɛ in a t'a dabila donna ta bɔra tan an bɛ don min na i ko bi o lakanabaa kelen ninnu olu ka condition man ɲi o lakanabaa kelen ninnu olu ka wariw bɛ ka suɲɛ a yɛrɛ ka fɔ la ni ninnu kun b'u dogo ka 44 tigɛ minnu bɛ yen nɔ an bɛ waati min na i ko sisan olu tɛ ka 44 dɔrɔn tigɛ dɛ wa olu tɛ k'u dogo fɛnɛ olu bɛ ka miliyari olu bɛ ka o de détourner Karimu Keyita kelen o y'i sigi ka fɔ radio so la mɔgɔ caman y'a mɛn ko avion sanni ko la ko u ye an ɲɛ ko ne bɛ aw ɲininka o n'i ye mɔgɔ ci ko taa sugu la i ka taa malobɔrɔ 100 kilo san ka na n'a ye malobɔrɔ nalen i ka so i y'a pesé i y'a sɔrɔ 80 kilo de don est-ce que e b'o ko bila ten yan i ye mɔgɔ min ci i n'a tigilamɔgɔ aw bɛ taa sugu la de commerçant in fɛ yen ne ye mɔgɔ bila ka na ni wari dafalen ye ko 100 kilo mais i ye 80 kilo de di an ma malobɔrɔ feerela a b'i ka 20 kilo wari a b'a lasegin i ma n'a y'a sɔrɔ fɛnɛ ko i kan ka ɲangi fan min fɛ i b'a wele o bɔgɔ jeninen kan a bɛ taa ɲangi yen nɔ parce que a ye namara ta k'a ɲɛsin i ma n'a y'a sɔrɔ ko malobɔrɔ feerela yɛrɛ tɛ k'i ye min ci ka taa o tigi de taara commerçant fɛ yen nɔ ka taa kilo 80 san ka kilo 20 tɔ bila a kun o wari bila a kun i b'i ka ciden ne minɛ sisan nɔ a b'i ka kilo 20 wari lasegin i ma i bɛ tila k'a ɲangi fɛnɛ a kan ka ɲangi yɔrɔ min na mais o ko kɛra yan nɔ o sɔrɔsi kelen ninnu o lakanabaa kelen ninnu olu tɛ condition na o avion kolonw bɛ ka tila ka taa bin n'u ye sanga ni waati ka u kasara k'u nin ta yan juguw bɛ k'an faga olu fɛnɛ bɛ ka tila ka taa minɛnkolon min san ka na n'a ye o minɛnkolonw bɛ ka tila ka na an faga tuguni
o bɛɛ bɛ ka kɛ arasa ɲɛna arasa m'a da don o la ni arasa interpellé la o kɛnɛ kan aw bolo ko anw b'a interpellé de ko nafa de bɛ a la ko a bɛ se ka o ko dilan wa a interpellé kun ye de k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ kuma min bɛ bɔ a da kɔnɔ a ŋaniya t'a kɔnɔ a kɛwale tɛ a la n'a y'a sɔrɔ ko a tun bɛ se ka ko dilan a la depuis 44 bɛ ka suɲɛ waati min a tun bɛ ko dilan o wagati o 44 suɲɛbagaw dɛ a tun bɛ kɛ sababuya ye ka olu minɛ k'olu bila kaso la o 44 kelen ninnu a tun bɛ kɛ sababuya ye ka o 44 fɛnɛ récupérer k'o lasegin 44 tigiw ma mais a sera ka ko dilan ye wa a ma se ka ko dilan ye a tɛna se ka ko dilan yan fɛnɛ mɔgɔ min sababuya ma se k'a to 44 ka minɛ 44 suɲɛbagaw la ka di 44 tigiw ma o tigilamɔgɔ kelen sababuya jumɛn bɛ se k'a to ko miliyari ka minɛ miliyari suɲɛbagaw la yɔrɔ o kɔni tɛna se ka kɛ donc ni anw ye a wele nin kɛnɛ in kan yan a tɛ ko mina fɔ ko a bɛ se ko ka ko dɔ de dilan a kun ye de mɔgɔw ka nkalon ni tiɲɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ in daminɛ wagati a ye mɔgɔw tɔrɔmpe de kumakan minnu tun bɛ bɔ a da kɔnɔ a kumakan ninnu ŋaniya tun tɛ a la wa kɛwale tɛ a la o de kama a tun bɛ ko minnu kɛlɛ daminɛ wagati kow bɛ ka kɛ sisan nɔ minnu ka jugu ni o ye a b'i da de o kan a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ a bɛ bɔ ka o kokolo ninnu ka olu défense ta n'a y'a ye k'a fɔ an ka lakanabaa ninnu miliyari 1000 ani kɔ o de dira u ka koɲɛw kama o miliyari 1000 ni kɔ dira mɔgɔ minnu ma olu ye o dunko juguyaw kɛ o kan ka gérer cogo minnu na u ma gérer ka ɲɛ olu mɔgɔ kelenw bɛ tila ka bɔ k'u sigi ka o kumakanw ɲɛfɔ Karimu ka kumakanw na a y'a yira k'a fɔ ko avion ko la ko an ɲagamina ani an ka lakanabaa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ tanya kɛlɛkɛyɔrɔ la ko olu suw tɛ se ka na dɔw bɛ na mɛ dɔw tɛ se ka na o kuma minnu fɔra arasaba kelen ale b'i kanto ko Karimu ye tiɲɛ fɔ yen nɔ est-ce que an bɛ o tiɲɛ fɔ ko kuma de la yan nɔ ko jugu min kɛra o tɛ kɛlɛ a bɛ fɔ de ko karisa ye tiɲɛ fɔ n'o kun don est-ce que kaso bon ninnu tun bɛ dilan wa ni mɔgɔ tun taara tribunal la i bɛ t'i jɔ dɔrɔn e de ye karisa faga awɔ ne de y'a faga i bɛ bila parce que i ye tiɲɛ fɔ e de ye karisa escroquer awɔ ne de y'a escroquer i bɛ bila parce que i ye tiɲɛ fɔ e de ye karisa ka fɛn suɲɛ wa awɔ ne de y'a suɲɛ i bɛ bila parce que i ye tiɲɛ fɔ donc tiɲɛ fɔ tɛ nin yɔrɔ ninnu na yan ko o tiɲɛ fɔ kama ko kojugukɛlaw bɛ to yen nɔ ko u tɛ ɲangi Arasibati ka nin kɛwale n'a ɲɔgɔnnaw de kama j'ai dit qu'il appartient au passé parce que fɔlɔ la an tun t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ sɔn nin ko sugu ninnu ma an ka danaya tun bɛ a kan an jigi tun bɛ a kan nka a kelen ka nin ko ninnu daminɛ sisan nɔ o kɛra sababuya ye an ka danaya bɔra a kan wa an jigi tɛ a kan ni n ko k'a fɔ ko an jigi tun bɛ a kan o tɛ k'a fɔ ko ale de tun bɛ na an bɔ bolo la an jigi tun bɛ a kan de an n'a ka jɛ ka jamana bɔ bolo la i ko mun b'a fɔ cogoya min na ko kɔnɔkulu jɛlen o de b'a fɔ ko bi bolodenkɔni kelen ko o tɛ se ka bɛlɛ ta i b'a sɔrɔ hali ni mɔgɔ kelen tun bɛ se ka kɛ sisan nɔ ni aw farala ɲɔgɔn kan o b'a to a bɛ nɔgɔya aw ma o misaliya dɔ ye jumɛn u mana na ɲɔbɔrɔ di i ma sisan nɔ 50 kilo ko i k'a ta ka bɔ quartier dɔ la ka taa quartier dɔ la i kelen bɛ se k'a ta ka taa dɛ mais a b'i sɛgɛn ni aw mɔgɔ 2 ou bien aw mɔgɔ 3 don n'aw jɛra k'a kɛ a bɛ nɔgɔya aw ma donc e b'i jigi da kelen kan k'a fɔ ni e y'a ta sisan nɔ ni e sɛgɛnna i bɛna di o ma o fɛnɛ b'a ta donc waati min o bɛ k'a ta e bɛ lafiya o kɔnɔna la i b'i jigi da o tigilamɔgɔ kan o de la mais i t'i jigi da o tigilamɔgɔ kan ko o de kelen ka ɲu ka bɔ quartier dɔ la fo quartier dɔ in na donc o sugu de kɔnɔna la an jigi tun bɛ Arasibati kan an bɛɛ ka jɛ an ka ko kɛ ɲɔgɔn bolo ka d'a kan fɛnɛ an ka hakilinaw tun bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na komi anw bɛ Mali kɔ kan de an bɛ jamana minnu kan jamana développelenw don an y'a ye système dɔ bɛ olu fɛ yen nɔ min nafa bɛ se jamana sigibagaw ma an y'a kanu o système kelen ninnu ɲɔgɔnna dɔw ka na an fɛnɛ fɛ yen nɔ nka a tɛ se ka ɲɛ ka an ka ɲɛmɔgɔw to sira sugu dɔw kan Arasibati fɛnɛ ka kumakanw tun bɛ boli ɲɛmɔgɔw ka o kɛwale ninnu kan an nana ye k'a fɔ an ka hakilinaw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o kama an ka fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ dɔ kɛ dɔ fɛnɛ bɛ dɔ kɛ parce que anw ye ko kɛ kɔ kan cogo o cogo n'an ma n'a kɛ Mali kɔnɔ a nafa tɛ se malidenw ma o bɛ cogoya min na minnu fɛnɛ bɛ Mali kɔnɔ olu fɛnɛ tun tɛ se k'a ko kɛ cogo si la ka d'a kan mɔgɔ bɛ yen nɔ ni o tun y'a essayer k'a ko daminɛ i b'a ye an ka ɲɛmɔgɔw tun bɛ fɛɛrɛ dɔ ɲini o ka ko la u tora o cogo de la ten tɔ fo Arasa fɛnɛ ka ko nana daminɛ donc Arasa ka ko de daminɛlen bɛɛ wulila k'i jɔ sisan nɔ o bɛɛ wuli min kɛra k'i jɔ Arasa nana fanga sɔrɔ Arasa kelen kɔrɔ kɔfɛ ka fanga sɔrɔ Arasa fɛnɛ ka sɔrɔ ka mɔgɔw janfa a y'a ka animateur ya guloki k'o bɔ k'o gulon ka sɔrɔ ka guide ya guloki k'o ta k'o don a yɛrɛ kan na fo ka tila ka laban k'a fɔ a yɛrɛ ma ko le guide suprême de la révolution malienne
a kelen kɔrɔ kɔfɛ ka o titiri ninnu da yɛrɛ kan a nana jama sisan nɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ni e ka hakilina ni ale ta ma kɛ kelen o b'a yira directement k'a fɔ ko e ye fasoden jugu de a yɛrɛ ɲuman na ko chacun a son israélien chacun a son chien méchant n'i ka hakilina ni a ta ma kɛ kelen dɔrɔn a b'a ka israéliens bila olu bɛ bɔ ka nkalonjuguw monteli daminɛ ka da i la photos bɛ monter kuma kuntanw bɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan o kɔfɛ a ka wulujuguw bɛ sɔrɔ ka bɔ k'o accompagner ni wowoci ye k'i mankutu tiɲɛ réseaux sociaux fan bɛɛ kan ni e kɔni bɛ na ke e ni a ka jɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na e ni a ka jɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ fo e k'i kunkolo sɛmɛ k'o de bɔ k'o di a ma a k'o bila a ka sago la ni e nana k'a fɔ ko e bɛ hakilina dɔ fɔ min ni ale ka nafaw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɔrɔn directement a b'i di a ka israélien n'a ka wulujuguw ma o kaw kɛra yan nɔ an ye o badi wa halisa o ko kelenw bɛ ka kɛ n'ale bɛ côté min fɛ fan min fɛ ko ale ka nafa sɔrɔ yɔrɔ bɛ yen nɔ fo bɛɛ de ka sɔn o ko ma hali n'a y'a sɔrɔ o ye ko kolon de ye wa a tɛ fan min fɛ waati min hali n'a y'a sɔrɔ o ye ko ɲuman de ye fo bɛɛ de ka bɔ k'o lagosi fo bɛɛ de ka ban o la o ko kelenw a bɛ o de kɛ wa a bɛ yɛlɛma i ko ŋɔmi a bɛ nin lagosi bi sini a bɛ tila ka taa fara o kan k'a sɔrɔ o b'a nɔkɔrɔ kelen in na o ma yɛlɛma nka a bɛ kow ba yɛlɛma k'a kɛ komi n'a fɔ o tigilamɔgɔ yɛlɛmana sinikɛnɛ tuguni a bɛ tila ka bɔ o tigilamɔgɔ kelen kama ka o lagosi jamana jɔla jumɛn bɛ o kɛ ko ninnu daminɛ waati yan nɔ a tun bɛ fanga tigilamɔgɔw de fɛ yen o wagati fanga sinamatɔ mɔgɔw a tun bɛ olu lagosi o kɔnɔnaw la kuma caman fɔra Sumayila Sise ma ale min ye fanga sinamatɔw ka ɲɛmɔgɔba ye kuma caman fɔra o ma a ka nafa sɔrɔ sira yɛlɛmalen Sumayila ka fanfɛla fɛ a nana fara Sumayila kan sisan nɔ a ye kuma o kuma fɔ o ma ka essayer k'o kuma bɛɛ dilan fa b'a fɔ ko Sumayila yɛrɛ tilenna ko ni Sumayila ko k'a b'a jɛngɛ sen na ko mɔgɔw bɛ URD kɔnɔna la min bɛ Sumayila yɛrɛ la tile Mali jɔtɔ de filɛ nin ye tan kuma caman o wagatiw la a tun bɛ ka fanga ka o lagosi ko fanga marabagaw ko olu dɛsɛra u bɛ ka taa ni mɔbili ye ŋaɲa kɔnɔ mɔgɔ man ka don mɔbili kɔnɔ ka sɔrɔ chauffeurkɛ sulen don mɔgɔ man ka don mɔbili kɔnɔ ka sɔrɔ permis tɛ chauffeurkɛ bolo mɔgɔ si tɛ sɔn ka don i fa kun mɔbili la n'a tɛ se mɔbili la kuma caman ka olu fɔ élection tɛmɛlen a nana kɛ sisan nɔ fanga tora a marabaga kɔrɔ bolo a nana mun kɛ a y'i pan ka bɔ Sumayila kun ka taa don o fanga marabaga in ka mɔbili kɔnɔ tuguni permis ko kuma ma fɔ yen nɔ ou bien ko a sulen don walima a tɛ se mɔbili la o kuma ma fɔ yen nɔ nka ko ka fara o kan ko ka direction tilen an b'o la tuguni kɔsa in na an ɲɛ b'a la k'a fɔ député sigi ko kuma fɛnɛ daminɛna a kun ye o kuma kelenw fɔ Musa Mara min fɛnɛ ma ko o bɛ yɛrɛ mɔbili valan na ko o t'a dɔn a bɛ taa fan kelen min fɛ a tilala k'i pan ka taa don o fɛnɛ ka mɔbili kɔnɔ tuguni ne ko waati jumɛn e yɛrɛ bɛna mɔbili valan minɛ e de da kun b'a fɔ Sumayila Sise ko o ka député 15 di aw ma wa donc ni e kun pɛrɛnnen don ka député 15 ka o minɛ assemblée kɔnɔna la mun kama e m'i kanbɔ o députéya kelen in nɔfɛ pour que e bɛ se ka taa o assemblée kelen in kɔnɔ fo e bɛ t'i sigi mɔgɔ dɔ ka mɔbili kɔnɔ tuguni e yɛrɛ bɛna valan minɛ waati jumɛn aw t'a dɔn la k'a fɔ ko nin tɛ jamana jɔla ye n'o tɛ ni jamana jɔla kun don jamana jɔko baden a ye o occasion baden sɔrɔ k'a baden sɔrɔ a sera ka mun de kɛ a la sanga nin waati a bɛ yɛlɛma de la politiciens ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn k'a nɔfɛmɔgɔw cɛ dɔrɔn k'u suuru politiciens ka segi kɔnɔ a tɛ dɔwɛrɛ la o kɔ a yɛrɛ ka nafa dɔrɔn kama n'o kuma fɔra u bɛ sɔrɔ ka bɔ ka na manamanakanw ni dɔgɔyamaw ni nɛniw fɔ o kama mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u b'a f'u ma ko sagaw ne tɛ jigin u la quoi a tɛ komi n'a fɔ ko u farikolo yɛrɛ ye saga ye dɛ nka kɛ i hakilina kɛ komi n'a fɔ saga bɛ hakilina kɛ cogoya min na ka fulakɛ nɔfɛ aw bɛ o de kɛ o de kama u b'a fɔ ko sagaw farikolo yɛrɛ tɛ fulakɛ b'a ka sagaw gɛngɛn ka taa yɔrɔ min y'a ja ka sɔrɔ sagaw tɛ se k'u ban u tɛ se k'a sɔsɔ ale fɛnɛ bɛ aw gɛngɛn ka taa yen de aw tɛ se k'aw ban aw tɛ se k'a sɔsɔ n'i ye ko ta ka jateminɛ a bɛ bɔ yan nɔ ka nkalonjuguw ta k'a da mɔgɔw la ka mankutujuguw ta k'a da mɔgɔw kan aw bɛɛ bɛ bɔ k'a dɛmɛ o sira kan ka tila k'o tigiw lagosi ka o mankutujugu tɔw ka o yɛrɛkɛ fanw fɛ don n'a dugusɛjɛ tuguni dɔrɔn a bɛ sin ka yɛlɛma ka na o tigilamɔgɔ kelen kan ka na o tigilamɔgɔ ko k'a kɛ komi n'a fɔ a ma fosi fɔ o tigilamɔgɔ ma aw bɛ tila ka segin tuguni ka na o tigilamɔgɔ ko a nɔfɛ tuguni n'a ma fɔ aw ma ko saga bɛ fɔ jɔnni ma ko saga mɛ ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn komi sunkalo daminɛtɔ filɛ nin n tɛna temps sɔrɔ k'a fɔ n bɛ aw jaabi kosɛbɛ ni ala ye sunkalo ɲuman ban an kɛnɛ ɲɛna yanni seliba cɛ n bɛ saga caman jufa
yoro saga ka kunnaja ye de a ka kɛ lahiya ye mais seliba tɛ aw dɔw sɔrɔ nɔ tiɲɛ fɔ o de tɛ aw tana ye wa aw tɛ fɛ aw tulo ka da tiɲɛ de kan aw tɛ fɛ aw ɲɛ ka tiɲɛ de ye nka an b'a bɛɛ yɛrɛkɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ yan nɔ n delila k'o de fɔ aw ye ko a ye buntenni de bila aw ka pogo kɔnɔ ni buntenni b'i ka pogo kɔnɔ min da ka di la yɔrɔ to yɔrɔ kelen n'i tora yɔrɔ kelen a ka ca la n'a mɛnna dibi la yen nɔ ko finteni y'a minɛ a bɛ bɔ yɔrɔ ɲini a bɛ bɔ walima ni kɔngɔ y'a minɛ a bɛ bɔ yɔrɔ ɲini ka taa dumuniko la ou bien n'i ka pogo yɛrɛ kasa y'a tɔɔrɔ a bɛ bɔ yɔrɔ ɲini a bɛ bɔ n'o tɛ n'i ko k'i b'a kɛ kɛcogo sugu dɔw ye a bɛ kabako da i kan mɔgɔ minnu sen daralen don aw kan ka nin wagati in na n'u bɛ ka diɲɛ ko sugu bɛɛ da aw kan réseaux sociaux kan aw ma tila olu la fɔlɔ aw bɛna baga ne de sigilen ma ni y'a kalo joli ye n tɛ kuma Arasako la mais aw bɛ min naɲini na aw b'a sɔrɔ komi n y'a fɔ cogoya min na an ka temps tɛ n permettre ko dɔw la et puis sunkalo min fɛnɛ daminɛtɔ filɛ nin ye n tɛna se k'a fɔ ko n bɛ ko sugu dɔw kɛ o kɔnɔ nka ala ka sunkalo ɲuman tɛmɛ ni sunkalo ɲuman tɛmɛna aw ka subagadaga an b'a ci yan nɔ ko kɛra cogoya o cogoya la an bɛna don a kɔnɔna la ka diɲɛw ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna hali bi an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman ani faamuko ɲuman di aw ma aw k'a dɔn k'a fɔ jamana in an k'o bila ɲɛfɛ o ka fisa ni ko dɔw ye hali bi ala ka hakili ɲuman ni faamuko ɲuman d'an bɛɛ ma kuma kun ye o de ko fɔ hakɛto bɛ o la sɔli ala muhamadu